अरबों के दो मशहूर बुत जो सफा और मरवा की पहाड़ियों पर पूजे जाते थे। ये वो बुत थे जिसे लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशे थे, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। उन्होंने खाना काबा के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वालों के लिए निशानी इबरत बनी। जब से खाना काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह की बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उनका वो हशर किया कि रहती दुनिया तक वो इबरत का निशान बनकर रह गए, फिर चाहे वो दुनिया का ताकतवर बादशाह अबरहा और उसके हाथियों का लश्कर ही क्यों न हो। इसके अलावा तारीख में कई ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की और उनको अल्लाह ने दर्दनाक अजाब देकर तबाह कर दिया। इसकी एक मिसाल इसाप व नाइला है। इसाप बिन याला और नाइला बिनती जैद दरअसल बनी जुरहम के मर्द जन थे। नाइला एक हसीन और खूबसूरत लड़की थी जो अपने कबीले में यमन के किसी इलाके में रहती थी। ये खूबसूरत हसीना कबीला बनी जुरहम में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो पहश लिबास पहनकर घर से निकलती और कबीले के नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। उन्हीं लोगों में कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम इसाप बिन याला था। इसाप और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत बहुत जल्द खबासत में बदल गई। इन दोनों ने आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए और जब कभी मौका मिलता तो ये दोनों बदपेली में मसरूफ हो जाते। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और जब उनके घर वालों को इस बात का इल्म हुआ तो वो उनके खिलाफ हो गए और इन दोनों की मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफा का वाकया है कि बनी जुरहम का एक काफिला हज करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुआ तो ये दोनों भी हज के लिए उस काफिले के साथ चल दिए। काफिला मक्का पहुंच गया। ये हज के अय्याम थे। उन्हीं दिनों का वाकया है कि एक रोज काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद न था। लिहाजा शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाना काबा में दाखिल हो गए और इस तन्हाई के आलम में बदपेली में मसरूफ हो गए। उनकी इस खबासत और काबा की बेहुरमती पर जमीन और आसमान कांप उठे। समंदर की मौजें जोश मारने लगी और उन दोनों पर अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। हुआ यूं कि जब वो खाना काबा के अंदर बदपेली कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी रूह ही कब्ज कर ली गई और फिर उनके जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीबो गरीब था। दो जिंदा इंसान अजाबी इलाही के तहत अब पत्थर के बन चुके थे। कुछ देर बाद जब बनी जुरहम के लोग काबा के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाजे को खोला तो वो दोनों बदबख्त बरहना हालत में पत्थर के बने खड़े थे। वो ये समझ गए कि ये खबीस अल्लाह की मुकद्दस घर में किस जुर्म का इंतकाब कर रहे थे। लोगों ने दोनों के मुजस्सिमों को उठाया और बाहर लाकर जमीन में गाड़ कर उन्हें खड़ा कर दिया ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बने रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्का के लोगों ने इसाप के बुत को उठाकर कोही सफा के मुकाम पर रख दिया और नाइला के बुत को कोही मरवा के मुकाम पर रख दिया। सफा और मरवा दरअसल दो पहाड़ियां हैं जो हरमी काबा के बिल्कुल करीब ही है। इन्हीं दो पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर बीबी हाजरा ने उस वक्त पानी की तलाश की थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शेरखार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसलिए जमाना कदीम से ये दोनों पहाड़ियां बहुत मुकद्दस मानी जाती थी और हाजी उन पर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बाई अकीदत के साथ तवाफ किया करते थे। जब इसाप और नाइला के बुत सफा और मरवा की पहाड़ियों पर रखे गए तो उनकी सजा ये तजवीज की गई कि जो शख्स भी सफा और मरवा पर जाए वो इन दोनों बुतों को एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा। फिर लोगों ने उन्हें जूतों के बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और कुछ नस्लों बाद लोग उन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने उनसे इबरत हासिल करना कम और उनकी ताजीम ज्यादा करने लगे।
یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اربن نے جاہلیت کی بنا پر ان سے محبت کرنا شروع کر دیا، اور قبیلوں میں ان دونوں کی عشق کی داستان کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اساپ اور نائلہ کی بتوں کو عربوں کی بڑی بتوں میں شمار کیا جاتا تھا، اور جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اساپ و نائلہ کے بتوں کو چھوتے تھے۔ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان بتوں کو چھوا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح کرنے سے منع کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ ان کو چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی جلیل القدر عہدے پر فائز ہوئی۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دینی اسلام کو غالب کیا اور مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کے بعد کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں موجود تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور اساپ اور نائلہ کے ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ اساپ اور نائلہ کے بتوں کو لوگوں نے بطور عبرت صفا اور مروہ پر رکھے تھے، لیکن شیطان نے لوگوں کو ایسا گمراہ کیا کہ لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اس بدپیلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستانی عشق بنا دیا اور اساپ اور نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کی اس فتنے برے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں، جہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی خیال اور جدت پسندی کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطانی لعین کے وسوسوں اور چالوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔